हेलो चैंपियन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु एनरिचमेंट पिले माने आज आम डिस्कसन करवा 2019 मसीहा आदर्श एंट्रांस रो मैथ क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो आम प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रथम क्वेश्चन देला 1 ରୁ 30 पर्यंत संख्या मानकर जोगफल निर्णय कर। अच्छा मते कह जदि देला एमती 1 ରୁ 30 मु कौन एग्जाम हॉल रे एमती लिखिबि कि 1 मिसाण 2 मिसाण 3 मिसाण 4 एमती लिखि सॉल्व करिवि कि करी हबो 30 जाए संख्या लिखिकी मिसेक आंसर बाहर करी हबो, किंतु आम पाखे तो सेतिक टाइम नाही ना। तो आम ए टाइप रो क्वेश्चन को केमती समाधान करवा देख गोटे फॉर्मूला बा शॉर्ट ट्रिक देख। जदि एई भली किछि क्वेश्चन देइछि तो आम केमिति आंसर बाहर करवा। देख 1 ରୁ 30 देइछि ता माने शेष संख्याटी पिले केते ना 30 ता माने मु लिखिबि एठी 30 लिखिबि। अच्छा 30 रो नेक्स्ट संख्या केते 31 मु कोन करिबि ना 30 को 31 रे गुणिबि। जेतिकी मोरा मूल्य बाहरिबो ताको मु 2 रे हरि देबि। कोन करिबि ना 2 रे हरिबि। ताहले मु यदि 30 को 31 रे गुणिबि मु केते पाइबि ना 930 पाइबि। राइट देन 930 को मु 2 रे हरिबि। 2 रे हरले आंसर मोर केते आसीबो 465 दैट इज 465। देखो कोठी अछि ऑप्शन सी रे अछि। तो ऑप्शन सी टा अछि राइट आंसर ठीक अछि क्लियर। देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देला 2409 रे 4 नंबर स्थानीय मूल्य और मानक मूल्यर प्रभेद। अच्छा मु कहिछि प्रभेद कहले कौन फेड़ाण राइट। अच्छा स्थानीय मान आउ मानक मूल्य। अच्छा देख फास्ट संख्या केते देला ना 2409। अच्छा 4 देख केतक स्थान रे अछि 1 10 100 शतक स्थान रे ता माने 400 राइट। 4 रो मानक मूल्य केते 4। तो प्रभेद कहले कौन फेड़ाण। तो जदि मु 400 रु 4 को फेड़बी तो मोर आंसर केते हबो ना 300 996 396 मोर आंसर हबो क्लियर। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देला 4 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या अछि। तमे कहबो सर 9999। अरे ना सी होची पचारला कौन 4 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या अछि। आमको से पचारने जे 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते। अच्छा आमे जानिचे 4 अंक विशिष्ट संख्या केउठार आरंभ होची 998 999 999 पर केते आसीबो 1000 1000 ठो स्टार्ट हला हमरो कोन 4 अंक विशिष्ट संख्या एम चलला 1001 1002 1003 को जाय जीवो 9999 तापर एक मिसी गले केते जीवो 5 अंक विशिष्ट संख्या हे जीवो। तो 4 अंक विशिष्ट संख्या कोठु आरंभ 1000 रु आरंभ शेष कोठी ना 9999 से पचारिछि केतोटी संख्या अछि। तो आमे कोन करिवा ना 9999 रु अच्छा हाँ 1000 टा कोन केते विशिष्ट संख्या ना ये 4 अंक विशिष्ट संख्या। अच्छा मते को 999 टा केते अंक 3 अंक। तो आमे 999 फेड़ी दबा देखो लिखि दउची 4 टा 9 एवं 999 को फेड़बी फेड़ले केते हो 0009 ताले 9000 टी सॉरी 9000
9000ଟି କ'ଣ ନା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କ୍ଲିଅର କ୍ଲିଅର ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠି 999 ଫେଡ଼ିଲେ ଏଥିଲାଗି ନା 999 ପରେ 1000 ଆସିଯାଉଛି। 1000ଟା କ'ଣ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତକ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିଦେଲେ ଯେତିକି ବଳିଲା ସେତିକିଟା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 48 ଏବଂ ଗସାଗୁ କେତେ 8। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 16 ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟଟି କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ। ପିଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ। ଆଚ୍ଛା, ଲସାଗୁ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ LCM, ଗସାଗୁ କହିଲେ HCF। ଏସ नो ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମେ LCM ଗୁଣନ HCF ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି କ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ଖ। LCM HCF କୁ ଗୁଣିବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣନଫଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବାହାରିବ। ଟୋଟାଲ ତୁମେ ଅପସନ୍ ସୂତ୍ର ଭୁଲି ଯାଅ। ଆମେ ଦେଖ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା। ଲସାଗୁ ଦେଲା 48, ଗସାଗୁ ଦେଲା 8, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା 16। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ 48କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 48କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 384 ହେବ। ମୁଁ ଏବେ କହିଲି କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ଏବଂ ଗସାଗୁ ଗୁଣଫଳ ଯେତିକି ହେବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଯଦି ପିଲେ ଗୋଟାଏ ସଂଖ୍ୟା 16 ଆମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ 384କୁ 16ରେ ହରିଦେବା। କ'ଣ କରିବା ନା 384 କେତେରେ ହରିବା? 16ରେ ହରିବା। ପିଲା ଯଦି 16ରେ ହରିବା ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? 24 ଆସିବ। ତ ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଏହି ପ୍ରତିସମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବରର ସିରିଜ ଦେଇଦେଇଛି, ତାର ନେକ୍ସଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ। 1 ଥିଲା 2 ହେଲା, 2 ଥିଲା 4 ହେଲା, 4 ଥିଲା 7 ହେଲା, 7 ଥିଲା 11 ହେଲା, 11ରୁ 16 ହେଲା, 16ରୁ 22 ହେଲା। ମୋତେ କିଏ କହିବ ଏଠି ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି? ଦେଖ, ଏଠି ବଢ଼ିଲା 1, 2ରୁ 4 ବଢ଼ିଲା 2, 4ରୁ 7 ବଢ଼ିଲା 3, 7ରୁ 11 ବଢ଼ିଲା 4, 11ରୁ 16 ବଢ଼ିଲା 5, 16ରୁ 22 ବଢ଼ିଲା 6। ତାମାନେ 22ରୁ ଯିଏ ବଢ଼ିବ ସେ କେତେ ବଢ଼ିବ? 7 ବଢ଼ିବ। ତାମାନେ 22ରେ 7 ମିଶିଲେ କେତେ? 29 ହେବ। 29ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଲ? ଅପସନ୍ ସିରେ। କ୍ଲିଅର କି ନାହିଁ? ଆରେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ବା ସଂଖ୍ୟାଟି 1 1 ଅଧିକା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ 1 ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ 2 ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ 3 4 5 6। ତ ଅବଭିୟସଲି ନେକ୍ସଟ କେତେ ବଢ଼ିବ? 7 ବଢ଼ିବ। ତ 22ରେ 7 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ? 29 ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି 72ଟି ବହିର ଓଜନ 9 କିଗ୍ରା ହୁଏ ତେବେ 6 କିଗ୍ରାରେ ଏହି ପ୍ରକାର କେତୋଟି ବହି ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଦେଖ, ଏ କଥା ଛାଡ଼, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଶୁଣ। ସପୋଜ ତୁମେ ବଜାରକୁ ନୁହଁ, ସପୋଜ ତୁମେ ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଗରେ ସପୋଜ 5 କିଲେ ଆଳୁ ଜାଗା ହେଉଛି।
केते किले आलू जगह होची 5 किले तुमको घरे मामा दुईटा बैग देइछंती दुईटा बैग देइछंती ताले कुह मते दुईटा बैग रे केते किले आलू जगह हबो सर जदि गोटे बैग रे 5 केजी दुईटी बैग रे 10 केजी जगह हबो यस और नो। अच्छा एबे मु प्रश्नटा उल्टा पचारिबी कौन मु कहबी तुमको गोटे बैग दिया है पठिया है गोटे नुह तुमको 4टा बैग दिया है पठिया है 4टा बैग दिया है पठिया है 4टा बैग रे सॉरी तुमको बैग किसी दिखाई कि तुम बैग दिखाई तुमको 20 केजी आलू दिखाई के दिखाई 20 केजी आलू दिखाई तुमको घरे एमिति बैग देले जो थे कि केवल 5 केजी आलू जगह हम 5 केजी आलू जगह हम ताहले तमें केतेटा बैग नहीं गले सबुतक आलू आनीपर तुम कह सर गोटे बैग जदि 5टा मुझे 5 10 15 20 4टा बैग नहीं गले मोर सबुतक आलू जगह हम ये सोर्न। अच्छा जो 4टा बैग आम जानिले केमी जानिले जदि आम 20 को 5 रे हरिबा 5 20 होनी ये सोर्न तमें 4टा बैग रे 20 किले आलू आमर जगह हो ये सोर्न से टाइप क्वेश्चन देछि देख 72टी बहीर ओजन केते 9 किग्रा तेरे 6 किग्रा रे यही प्रकार केतोटी बही होई परिबो। अच्छा मते कह 72टी बहीर ओजन केते 9 किग्रा ता माने गोटाई 1 किग्रा बा गोटे बहीर ओजन केते हबो तो जदि आमे 72 को 9 रे हरिबा देखुन 9टा केते 72 ताहले गोटाई रो ओजन केते 8 केजी ताहले 6टी बहीर ओजन केते हबो सर 8 को 6 रे गुणी देबी 8 को 6 रे गुणी देबी केते हबो 48टी सॉरी 48 48टी बही हबो यस और नो। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न चित्र रे केतोटी कोण अछि। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व किछि कहूची सुन पिले आम कोण केमिति चिन्हिबा मन रख दुईटी सरल रेखा जेते बेले गोटे पॉइंट बा गोटे बिंदु रे मिसिबे सेठी गोटे कोण सृष्टि हुए देखुन मु गोटे ये गोटे बिंदु नेली ये गोटे बिंदु नेली ये मिसिले एठी ये देखो गोटे कोण सृष्टि होला ये सुनो ये गोटे लाइन टे नेली एठी गोटे लाइन टे ड्रॉ कली तो ये बिंदु रे मिसिले तो एठी गोटे कोण सृष्टि होला ये सुनो तो ये हमको जो चित्रटी देइछि ये पचारुछि एई चित्र रे केतोटी कोण अछि देखिबा एबे। अच्छा देखुन प्रथमे देखो ये गोटे कोण हबो ये गोटे कोण हबो 3टा देन देखो ये टोटाली अच्छा जदि मु नहीं जीवी क ओ ग ये गोटे कोण हबो कि नहीं हबो जदि मु नहीं जीवी क ओ घ जदि मु नहीं जीवी कोण ना क ओ घ ये गोटे कोण हबो कि नहीं ताले केते रहला ये 3 2 5 आउ के बोलला जदि मु आ गोटे कोण नहीं जीवी कलर चेंज कर दो जदि मु नहीं जीवी ख ओ घ ये गोटे कोण हो ना नहीं तो केतोटी कोण हो देखुन 1 2 3 4 5 6 6टी कोण मोर हो पारिबो ठीक अच्छे तो ऑप्शन कोटा ऑप्शन सी 6टी कोण ये चित्र आम पाइपर ताठार बेसी केबे हेबो नाही राइट। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन गोटिए त्रिभुजर गोटिए कोणर परिमाण अन्य दुईटी कोणर समष्टि सहित समान
तेबे से कोणटीर परिमाण केते। भेरी इजी क्वेश्चन टे देख मते पिले कहबो त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते जानिचे आमे पिले माने 180 डिग्री। यस और नो आमे जानिचे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते 180 डिग्री। अच्छा देख से देला कोण ना गोटे कोणर परिमाण अन्य दुईटी कोणर समष्टि सहित समान। अच्छा देख ता माने जो त्रिभुज अच्छी गोटे अच्छी कौन 2 गुण आउ गोटे 1 गुण आउ गोटे 1 गुण। अच्छा टोटाली केते गुण होची 2 1 3 1 4 ता माने टोटाली 4 गुणर आमे बाहर करिबा। अच्छा मते कुह आमे जानिचे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते ना पिले माने केते ना 180 डिग्री। जदि 4 गुणर मूल्य 180 डिग्री ताले 1 गुणर मूल्य केते हबो ना आमे 180 की 4 रे हरदबा। जदि 4 रे हरदबा हमर 1 गुणर मूल्य केते बाहरिबो ना 45 डिग्री। यस और नो। अच्छा से देइछि कोण ना त्रिभुजर गोटे कोण परिमाण अन्य दुईटी कोणर समष्टि सहित समान। तामने आमे एठी 2 गुणर मूल्य काढिबा। जदि 1 गुणर मूल्य 45 हुए तेबे 2 गुणर मूल्य केते हबो ना सार 45 गुणन 2 केते हला 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोठी अछि देखो ऑप्शन बी। तो आंसर केते ऑप्शन बी दैट इज 90 डिग्री। क्लियर। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोटे आयत क्षेत्र लंब एवं प्रस्थ देला अन्य गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल यही आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सहित समान हेले वर्ग क्षेत्र परिसीमा केते। अच्छा हो देख मु तुमको से दिन कही आयत चित्र ये पिले दैर्घ्य कोटा प्रस्थ कोटा लंबाटा सब दैर्घ्य छोटटा सब प्रस्थ। देखुन लंब लंब के देला 9 सेमी प्रस्थ देला 4 सेमी। यस और नो। अच्छा मते किए कहबो आयत क्षेत्रर क्षेत्रफलर सूत्र कौन। सूत्र होची कौन ना सारे दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। ता दैर्घ्य केते देइछि 9 सेंटीमीटर प्रस्थ केते देइछि 4 सेंटीमीटर। तो केते हैला मूल्य 9 को 4 गुणिले केते आसी वैल्यू 36। ता माने ये जो आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल केते पाइले 36 सेंटीमीटर। अच्छा से देला हमो कोण ये जो आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल जहाँ ताहा वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल समान। ता माने जदि मु एठी वर्ग क्षेत्र ड्र करिवि ये वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल केते 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। अच्छा जदि 36 हैला मते कहो वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल सूत्र कौन। सर आमे जानिचे बाहु गुणन बाहु बाहु गुणन बाहु। ता माने एठी आमे जानिया दरकार बाहुटा केते। ता माने को जोड़ा बा को संख्याटा दी थरे गुणाले 36 हेछि। देखिबा 4 चौ 16 5 5 25 636। ता माने जदि आमे 6 को एठी 6 रे गुणिबा ताले मूल्य केते आइथबो 36 आइथबो। ता माने वर्ग क्षेत्रर एठी बाहु केते 6 सेंटीमीटर। यस और नो। अच्छा एबे तो आमे जानि गले जदि वर्ग क्षेत्रर बाहु 6 सेंटीमीटर तार परिसीमा केते परिसीमा कहिछि 4 पट बाहु को मिसई दबा 6 गुणन 6 सॉरी 6 मिसाण 6 मिसाण 6 मिसाण 6 6 6 12 36 6 18 6 24। ताले जदि आमे परिसीमा बाहर करिबा चारटा जाक 6 को मिसई दबा बा तार सूत्र कौन 4 गुणन बाहु। अच्छा 4 गुणन बाहु केते 6 4 को 6 रे गुणले केते 24 सेंटीमीटर। देखो ना 24 कोठी अछि ऑप्शन बी रे अछि। तो राइट आंसर कोटा दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। देला गोटे कलम को 15 टंका रे बिक्री कले
5 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୁଏ ଏହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କଲ ନା ଗୋଟେ ବଜାର ଗଲ, ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ଟା ଆଣିଲ। 15 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ଟା ଆଣିଲ, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାର ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବେପାର କରିବି ନା ମୁଁ 15 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ ଆଣିଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଁ ବିକିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ବିକିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର 5 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲି 5 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ମାନେ, ଆଚ୍ଛା ଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତି, ତାମାନେ 5 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ମାନେ ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ କଲମକୁ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବାର ଥିଲା 20 ଟଙ୍କାରେ। ଯଦି ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଲାଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା କି କ୍ଷତି ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସିଏ ଦେଲା ଏହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ତା ମାନେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି କେତେ, କିଣିନି, ମୁଁ ଏଠି 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲି। 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ବାଦ ବି ମୋ ହାତରୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ମୋର 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ମୋର ଲାଭ ହେବନି, କ୍ଷତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ 25 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପେନ୍ଟାକୁ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯଦି ମୁଁ 25 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପେନ୍ ଦେବି ତେବେ ମୋର 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖୁନ ଅପସନ୍ ସି 25 ଟଙ୍କା। ତ 25 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ମୁଁ ପେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକିଲି ତାହେଲେ ମୋର 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାତୀ ଦିନକୁ 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଏ। ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ସବୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ତମେ ଦିନକୁ ସବୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଉଛ, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଉଛି? 12 ଲିଟର। 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହେଲେ ବୋଧେ ତମମାନେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପିଇବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନକୁ 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଏହି ହାତୀ ଛୁଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଇବ? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା ପିଲେ କେତେ ଦିନ? 28 ଦିନ ନା 30 ଦିନ ନା 31 ଦିନ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା କେତେ ଦିନିଆ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା 31 ଦିନିଆ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଯଦି ଗୋଟେ ହାତୀ ଦିନକୁ ପିଲା 12 ଲିଟର ତାହେଲେ 2 ଦିନ ପିଇବ କେତେ? 24 ଲିଟର। 3 ଦିନ କି 36 ଲିଟର। ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି କାଢ଼ିବା? ନା, 31 କି ଆମେ 12ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? ଆନ୍ସର 372 ଲିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏକ ଦିନରେ ହାତୀ ପିଲା 12 ଲିଟର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏଟା 31 ଦିନ, ତ 31 ଦିନରେ କେତେ କ୍ଷୀର ପିଇବ? 31 ଗୁଣନ 12 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 372 ଲିଟର। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ନା କେମିତି ଲୁଡ଼ୁ ପାଲି ଖେଳିଥିବ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି। ସମସ୍ତେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଦେଖିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ? 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। 1 2 3 4 5 6। ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବ 1 ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ 6 ଥବ। ତାଙ୍କ ମୋର 6 ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦାନା ଉଠିଯିବ, ସେ 1 ପଡ଼ୁଥିବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? 2 ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ 5 ଥବ। 3 ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ 4 ଥବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆରେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ମୋ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟା ଏମିତିଆ ନା। 2 ପଛପଟେ କେତେ ଥବ? 5 ଥବ। 3 ପଛପଟେ 4 ଥବ। 1 ପଛପଟେ 6 ଥବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତା ମାନେ ଦେଲା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର 2 ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହିଲି? ବିପରୀତରେ ସବୁବେଳେ କେତେ? 1 ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ କେତେ ଥିବ? 6 ଥିବ। 2 ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ କେତେ ଥିବ? 5 ଥିବ।
3 ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ କେତେ ଥିବ 4 ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖୁନ ପ୍ରତି ଅପୋଜିଟ୍ ବା ବିପରୀତରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଥିବେ 4 ପଟେ 3, 5 ଅପୋଜିଟ୍ରେ 2, 6 ଅପୋଜିଟ୍ରେ 1। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖୁନ। 6କୁ 1ରେ ମିଶାଇଲେ 7, 5କୁ 2ରେ ମିଶାଇଲେ 7, 4କୁ 3 ମିଶାଇଲେ 7। ତାହେଲେ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ 7ଟି ହେବ। କ୍ଲିଅର? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ସମଷଡ଼ଭୁଜର ପରିସୀମା 30 ସେମି। ଆଚ୍ଛା ସମ କହିଲେ ସମାନ, କହିଲେ ଷଡ଼ଭୁଜ କହିଲେ କ'ଣ ଯାହାର 6ଟା ଭୁଜ, ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ, ମାନେ ଦେଖ ଏମିତିଆ ଚିତ୍ରଟେ 6ଟା ବାହୁ ହେଇଥିବ, 6ଟା ଦେଖୁନ 1 2 3 4 5 6, 6ଟା ବାହୁ କରିଦେଉଛି ଡ୍ର କରି ଦେଖ 6ଟା ବାହୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଷଡ଼ଭୁଜ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ପରିସୀମା ଦେଲା 30। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ପରିସୀମା ମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁତକ ବାହୁ ମିଶିକିରି କେତେ ସେମି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଚ୍ଛା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ କେତେଟା ବାହୁର ମୂଲ୍ୟ ଇଏ 6ଟା ବାହୁର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଯଦି 6ଟା ବାହୁର ମୂଲ୍ୟ 30 ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ପାଇବା ନା 30କୁ 6ରେ ହରିଦେବା। ଦେଖୁନ 6 ପଞ୍ଚା କେତେ 30। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଇଛି କ'ଣ ସମଷଡ଼ଭୁଜ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହୁ ଯେମିତି ସମାନ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।